to halo bulan la kota ko ngulu missing experiment channel jabara ko ngoli silo dung tinjon ko mahapurush tinjon ko dung ngo ekjon ko bong duijon ko mahapurush se duijon ko songkona mongol tinjon silo dutang tetela mane doing kitela script ekta banaila dung adam kabe ye ko jonai rose star ka channel songkona mongolu tingunam biar ka langkum sul tu tingunam biar ka mide maning dungkang mapol dina mayada yang mo pikam niyo mala ay no ada momin niyo na nakabay malangge na yawa to odok mane okoda million oko gan million oko trailer dok ngok lip sync pe million odom nom odok ki reply na dok ada mi madu ne mata odom no mata continue to doi de He's my crush. She's my crush. मेरा नहीं किसी का नहीं मेरा नहीं मैं पंकज ये हम बुला साइड पर आज जो हम पर नबन ओके और ला प्रेम ओदम ला तो दुगा से एम पे कर लो है क्या First of all, she is my crush. Secondly, जो मेरा नहीं है वो किसी का नहीं होगा Aikan, Hindu em hogong ki lalawa rokko ki lalawa. Ai dag na da yarun na bos. Ungkuj ketikol. Langam nei. Ai gone dok lang. Ai. Action. Ngo tai gone dok lang. Maning tung ka de motin to ko pen. Ha. Dubot par dok ire. Action ngo Tai ko no legang action din mo keling kay are action mo tai ko no legang maning dungkang mapol bina mayad yung mo paika doing bedungkang mataka dollar em lagi ma just mane famous hobo lage public kange Europe lage mane famous কি আর পাবলিকে এনে বিচাৰিলে ফেমাস হ'ব ন পাবলিকে বঢ়িয়া তো বিচাৰিলে এনে বঢ়িয়া হ'ব ন আইনাম নাম কায়ং মলম্পে আই ভিডিও দে মলম্পে কব এমনে क्योंकि जस्ट फीलिंग ना ए दे जनै रास्ता तपा मरिया दा को पे कन किन्ने कदक बेजे कोई रे दा याने कदक अबा देख को ना रे दा तो सिंग डेंजर गिया तक लेकोन गरम पायो मलम तो दब सोदा दम का मलम बोर्ड एमपी ना को सिर्फ यामे याचो का अलग हो जाता है that means अरे यार तक लेकिन किंतु आजो का आइमा मुले कोगाम पे मुले धमरू रखसिन ना से सेंगोरी गरम जे नको तब सोता है यामे दूसरा जो ईयर से को मजी दादा एरा दादा सुपांगok tar na let's check it out ngok acting ka bidang ka tong kabeng mai ka pila ngok cameraman ka tu main cameraman do pa cameraman pile ngok ka me camera la bien no ide guna Jonai Rock Star के चैनल में कहता को पे ना आपेंगे और उनका बेयन को एक्टिंग का एक्सपेरिमेंट भी खतरनाक एक्सपेरिमेंट ही रहा को नहीं ना होय Telegonik sangkoto kebangko babi pe lisinga kapemedun